Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sedang sangat diban puji Allah Subhanahu wa taala. Serta salam dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ini pagsarang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa taon-taon pagsarang syukur nyari kita juga alhamdulillah berapa bulan Ramadan. Biabotnya kita juga bulan Ramadan. Kami ini laku-laku nikmat. Lihin sin Allah Subhanahu wa taala katutan. Kami tabian sinabi in Ramadan di maambat di maangan-angan kaniya. Kami mga sila di maangan-angan namo ini uminang sinamuin sa taon-taon karayawan sa taon-taon pahala doon ang bulan yawn yung bulan Ramadan sa hawa wala sila bihan namuin jaubikan sa Allah Subhanahu wa taala aunding kanila in na parahmat sa Allah Subhanahu wa taala aunding kanila in masih kukulangan sin sila tin nasasakit mabaya to minang sinamuin amal ibadat diha dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah kita niyo yari kita niyo bihan alhamdulillah amin baluan dayo pamaranan kasay dihil sin Allah Subhanahu wa taala katutan sa tabiat kita niyo bulan Ramadan kan patawron na to yung pagsarang syukur kaniya serta pamuji kaniya paamuhinan piabot kita niyo bulan ini. Jadi ini supaya nato amuin patauron ini ibadat singkitan nyo in amal singkitan nyo dito bulan ini singkita kaya ingat-ingatan nyo sinabiin susunod singkita makaabot pa kita magbalikat kita yari na di katami inang karayawan rin mga palangwan akam Islam tiratuda ko mga ini humihil kami mga patungtong sa taot-taot yari ng puro nato serta inapit kumataran nyo rabi ng pagkakitaan Berikinan kita siya bihan ng ini suku lumihil ka ito tani patuntong hari pa kita bihan lugay panakatakanan sa buka ang pabihan maray ulang labi at minita labi bihan insya Allah subhanahu wa ta'ala at minita maray mamarami nato ito kawin na mga pangasuko bihan puwasin ng manipti patuntong sinambukuro na ito hindi ako magpahaba murad ulit mga in duty ko ito akong kurkuriin magpakilang ito mga udda Reis dan Ismail kakilahan ni Reisab o siya ini in mukda yari ako Reis milkato pa ni patungtong yari daw masuk da jedda narinig kami patungtong long si mas sarak kabihan ikay mo tungod sinamuin kalabian tungod sin karayawan tungod sin pahala tungod sin amal diha bulan ini diha bulan Ramadan murad to latong po kayo mobihanin na mo ini susukuan sa dito Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم كما بلغتنا في هذا الشهر المبارك وأعنا فيه القيام والصيام وتلاوة القرآن برحمتك أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين muna itubal na to sa taon-taon pagsarang sukor pa Allah Subhanahu wa ta'ala serta salawat ibang salam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapay na mga kaluarga niya, mga sahabat niya mga sila kami umuro ng papakas niya mandarin niya mga katagtamuhuran yan na sinabi sa urong tukain amin suway patauron na to in pagsarang sukor pa Allah Subhanahu wa ta'ala sabab dari kita nibihaon halambong bulan Ramadan amin bulan maha barakat bulan maha mulia amin bulan kabibidda sin Allah Subhanahu wa ta'ala in pahala in kakahinang sin tiap-tiap muslim makahinang amal marayaw alam sin bulan puasa ini
lipat ng lipat in pahala hidihid kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta in bulan po asa makatawag manghuran in siya hikasiyang bulan sin bulan hijrah biutang sa sin Allah ta'ala haantara sin 2 bulan mahabarakah ami in bulan Sya'ban iban sin bulan Syawal biutang sin Allah ta'ala in bulan Ramadan haantara sin 2 bulan yaon in bulan Sya'ban in bulan dunhaon kaya taon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagpuasa niya. Sambil nang sinasawa niya sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha wala ko lang nakita in Rasul sallallahu alaihi wasallam na tibuos niya atawa kan natimpos niya piuasahan. Wat malengkan amura in bulan Ramadan iwan wala ko sabsyan nakita bakas madaran magpuasa wat malengkan bulan Sya'ban. Di makna in bulan Sya'ban malagbo in kamulyahan niya. Malagbo in kalabiyahan niya hanggang Rasul sallallahu alaihi wasallam ya taud niya in pagpuasan niya habulan sin Sya'ban. Demikian hamapuasin bulan Ramadan niyaon aun dunhaon unum adlaw biutang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa lagbo pahala hidi sin Allah subhanahu wa ta'ala amin halam sin bulan Syawal. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Syawal faka'annama sama ad-dahr. Artinya law si Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyo in nakapuasa natimpos niya in puasa habulan sin Ramadan mapuasyad to namuasa siya unum adlaw habulan Syawal biya da sin sa kaula-ula na puasa niya in katibuasan sin tahon. So in bulan puasa biutang haantara sin 2 bulan yaon malaggo in kamulyahan biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala doon habulan Ramadan sarta in bulan Ramadan hinang siya hambuok din ha mga rukun sin agama Islam. Asal maklum kato taniyo in rukun sin agama Islam 5 taod niya. Ang buok sadya kahilangan dun haon ay di masampurna in ka Islam mo atawa kan bang mutay kuran hambuok din ha mga rukun yaon tanto tuod malagbo pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Daw sin mga sila magahati isiyo long in nagbungkir. Amo in umiyan siya in pagbuin bulan po asa ini bukon siya wajib. Minsan pa in kiaunan niya long yan amo sa siya in siya ang kafir. Isiyos yung nagbungkir, amin umiyan siya, longiin bulan po asaya on bukon wajib, minsan pa inkiaunin na muasa siya, mahukom siya ang kafir. Arapon, bangsab siya di mamuasa, di siya hukumun kafir, bat malengkan nakalanggal siya sa lago-lago, pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lago, pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala, hamano siya amuin, naningkalisin pagpuasa, habulan sin bulan puasa ini. Sababin ini dia akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ini nabangkil ni halam sin Quran daw sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat daran nato pagkaruan sa kahwa bulan Ramadan ini daw sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O ka mga beriman pardo ko kaniyo in pagpuasa biasin ka pardo ha mga sila umat na kauna in hikmat dun haon mga umat Islam amin murah-murahan kita niyo makapagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagpuasa mga umat Islam ini pag iyanon madrasa taqwa. Amin long madrasa pagtatarbiya bang biya diin hikasampurna sin pagmabuga nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi kita nagpupuasa tiyahanan sin kita in uhaw iban sinapdi. Wayron sa manusia tumahan sin uhaw iban sinapdi atawakan ingkatan halalkan niya tiyaram kana sin Allah ta'ala habulan sin bulan Ramadan niya di at mahinang niya bat malengkan magmukon kabuha niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. So in pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy in sa lago-lago luto madana to muy hadalat sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin bulan Ramadan tunhaon masampurna na to. Amin kaingatan na to bang biya diin in pagmabuga na to purna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta in bulan pa sa mga umat Islam di ta kato sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin panagnaan amin sumud in bulan Ramadan ini ukapun sin Rasul ukapun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kalawang-lawangan sin surga. To sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa lam tughlaq minha bab. Hati ni law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila sumud in bulan Ramadan biasing gabi biasing kahapon simud in bulan Ramadan law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam futihat abwabul jannah ukawun sin Allah ta'ala in katan kalawang-lawangan sa surga
ingkatan kalawang-lawang surga, in babur riyan, babus sala, babus sadaqah, ingkatan itu uka sin Allah Subhanahu wa taala. Bihatin penghormat sin Allah Subhanahu wa taala ha bulan ini. Bihatin penghormat sin Allah Subhanahu wa taala ha ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam am innamu asaha bulan sin bulan Ramadan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam walam tughlaq min habab. Hambukin ha mga lawang iyon, wayru tambulu sin Allah Subhanahu wa taala ha bulan Ramadan. Uka unat tukatan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mughliqat abwabul jahim walam tuftah min halbab. Tambulun sin Allah taala ingkatan kalawang-lawangan sin api neraka jahannam, wayru isab hambukin ha mga lawang iyon, uka sin Allah Subhanahu wa taala. Ay bimakna uka bin lawang sin surga, tambul lawang sin api neraka jahannam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam longnya wasuffirat as-sayatin wa maratul jin. Iban gakutan sin Allah taala ingka syaitan-syaitanan iban sin mga jin. Gakutan sin Allah Subhanahu wa taala. Ay butangan kadina in mga kasyaitan-syaitanan ha supaya sila di makasatsat, supaya sila di makahinang amin makarihil kasatsat ha mga sila nagpupuasa ha ipon sin Allah Subhanahu wa taala. Wasuffirat as-sayatin wa maratul jin walillahi utaqa minan nar. Kakahaba dum yaon simbulan puasa awin dihilan ka mahardikaan sin Allah Subhanahu wa taala kalimayahan hatiap-tiap dum yaon in manusia din api neraka jahannam. Ay bimakna limayang sin Allah Subhanahu wa taala in di sila halalun sin api neraka jahannam haluman sin bulan Ramadan yaon hamardikaon sin Allah Subhanahu wa taala in mga manusia yaon. Angkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya baghiyal khair aqbil wala baghi asyarr aqsir. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kau amuin himihinang sinhinang marayo pa Allah Subhanahu wa taala na alo pa intuhan mo rabbul alamin pagtaat kau kaniya pataura in hinang mo marayaw pataura in amal mo marayaw pagtaat ka pa Allah Subhanahu wa taala. Ya kau isablong ya amin magbamasiat pa Allah Subhanahu wa taala na pupuain hawa nafsu mo. Pupuain hawa nafsu mo, pataurain pagtaubat mo, pataurain pangay mo kamaapan pa Allah Subhanahu wa taala. Sabab in adlaw yan, in bulan yan, bulan maha barakat, bulan maha mulya, ukab in lawang kaampunan sin Allah Subhanahu wa taala. Hangkan makatutan mo mga panahon na agam sin Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini ayaw na to haman-hamanon atawakan ayaw na to pasok in waktu na to. Amin magpun-pun kita niya haparkala way kapuspaiddahan niya. Paano min pagpunpun amin maawon kapuspaiddahan niya biasin dia aparkala biasin hinang ini amin maawon patumtumi antara setiap-tiap ang katawing kato taniya atawakan patauron na to indikir na to patauron na to in amal na to patauron na to in pagbasa na to Quran. Sawad in bulan ini bulan amin doon haon piaturun sin Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Lang sin Allah taala syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan doon haon piaturun sin Allah taala Al-Qur'anul Karim para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gantin panghormat sin Allah Subhanahu wa taala bulan ini. Sarta mga umat Islam in bulan puasa ini sa lagbo gift ka to sin Allah Subhanahu wa taala. Wala awon din ha mga kakahinang atawakan amal atawakan pahala hidin sin Allah taala ha ummat ini wala bakas kari sin Allah Subhanahu wa taala ha mga sila ummat na kauna biya na sin pagpatulon sin Allah Subhanahu wa taala sin Lailatul Qadar. Biya na sin pagpatulon sin Allah taala adum sin Lailatul Qadar amin wala bakas kari sin Allah taala mga ummat na kauna. Sabindum Lailatul Qadar mga ummat Islam amin makahinang kau hambu hinang marayaw biasin sa kaula-ula nakahinang kau labi pa marayaw din hangyo bulan. Biatin kalagbuan biatin panghormat sin Allah Subhanahu wa taala hamang ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin kalabihan in pahala hidil sin Allah taala lipat manglipat sarta mga umat Islam sa lagu gift din sin Allah Subhanahu wa taala katutanyo amo in hitukbal in pahala sin puasa ini wayruun manusia atawakan malaikat atawakan hisyusyu in makatungkad bang biatin lagbo sin pahala sin puasa sin puasa ha bulan Ramadan ini. Sablaw si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisul qudsi law sallallahu taala kullu amal ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Hatin ya law si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisul qudsi law sallallahu taala ingkatan kakahinang sin anak apu Adam. Amin kaingatan niya matungkad niya in pahala niya. Kaingatan niya in pahala, kaingatan niya in mangbayad lago atau wakat in taud niya. Buat malengkan in puasa wayruun bakas tiwil asin Allah Subhanahu wa taala hangkan wayruun makatungkad kanya bang dia din lago bang dia din taud in pahala hidihil sin Allah Subhanahu wa taala. Sabi niya siyo ko sin Tuhan na to Rabbul Alamin siya in manukbalin
Siya manok bali sin pahala sin amin taon nagpupuasa habulan Ramadan hangkan mga umat Islam mga palangon haagam sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan pangayon na junjung pa Allah subhanahu wa ta'ala halug haraan kita sin Allah ta'ala kusog iban tibot huminang sin hinang marayaw sarta apukpo nato in hawa nafsu nato am in huminang sin kamaksiatan pa Allah subhanahu wa ta'ala kaaniban nato maanad nato in hawa nafsu nato in ginhawa baran nato am in maghinang sinhinang marayaw magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So murah-murahan di ko na mapahabain in patumtab atawakan in himumongan nito kalu-kalu bis na sing gudat ang mga pangasubo atawakan una perkara amin wajib hati sing kita niyo jawaban sin diin na kawas-kawasan murah-murahan wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay na, alhamdulillah. Yung hugta na in patumtum sin tay mangudta. Alhamdulillah. Mga pangasubo. Okay na? Mga pangasubo, ini diin nabihan, jawaban sin tay mangudta pero saan niya. Laki, mayroong pesap mare, malukay pa kita, ha? Mga pila minutes pa? Sa kapatan kahit man, sa kahit man. Pila? Tag 2 Tag 2 minutes pa. Tinang 2 minutes. Ini wala kita ba nagtatakad-takad mga pangasubo ni kaba, kaya rin biya matog pangasubo. Alhamdulillah, hari pa makapangusubo ni kaba. Medyo mong nato masyaallah in sa tingkat patumtum. Inyat to biya hantang betaan ka tutan betaan kita ni hatungod sing kalagpian sing bulan Ramadan. Ina mo in biya hantang iukap ka tutan sa lagu-lagu ibadat. Yukap ka tutaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in sa lagu-lagu ibadat amuin wayrun na agad hikara awasing kita wayrun na agad hikara awasing kita amuin kita inilong tabi na ang kalikapan ta ang kasusahan ta in katanin ni biya na sinagay ng simbasa Arab muhayyaan na ikato taniyo kata at tinayari na kato in tanda niya yung kutaning katan syaitan in katan manas sa satkato sumasatin syaitan, impit na yung ginisanbihan, amun piagangan ini sin Allah subhanahu wa ta'ala hamaksud, supaya sadya kita biya makahinang sin sa lagu-lagu ibadat. Bihat to inamin lasa, iban sin ulong katutan ni sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin tumtumun sin kita niyo. Impagpuasa mga palangguhan agamis na magkalagyan sa sabar. Magkalagyan sa sabar, pagsandal, amin biasin hantang bang mukarunguan inamo in kalima atau kang basa sabar biasin hantang amo in jirun mo kaagi in ginhawaran mo pupu mo ginhawaran mo ding hakatan mo in sa suko dia akay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala pasabaran dia akay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala pasandalan sa magsabar ko hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala bihin pagtaat in surga na sin akhirit ta makawa atawakan ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala habiyat tuluhay niya amuin dong tabihanin kita piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala magkaon, mag-asawa atawakan magpasyal, magkinang magkatam kung bihat to supaya makawatin surga ta at ini aong kahunit niya nariyan, minsan aong kahunit niya maluhay ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala hirihil kay mo apabila in ikaw amuin ini siya sambag mo impanawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tinawayro mo siyuso lang impanawag-tawag ni hihinang mo siya kaagi. Narihay ini, hatungod si pagsabar, pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, magkalagan sabay ko magsabar. Nabiya si pagpuasa ini, mga palanggan na kami Islam. Minsan kita habi ini pangdakang katutan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamputag 2 jam, hamputag 2 jam, magsandal kita, hindi kita kumaon, hindi kita minum. Hindi kita sumuk pa asawa ta adlaw niya hangputag ba hangputag tu adlaw rabihan usin ini hang kabulan da mataas na biyan ang kabulan ato ang kontag siyang adlaw da kung kita magsandal sa gawa impahala atawa kaning karaywan doon nakalando in taog niya sambil namungin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ammal sinanak apo Adam biya na sinagi ini long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan amal sin anak kapu Adam kaniya kullu amal ibn Adam lahu sambil long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yuda'ab likulli hasanatin long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bi asyri amsalihah ini biya balik-balik ang madaran nato ni pagkarungukan at tiap-tiap amal at tiap-tiap hasanah karayawan sin anak kapu Adam inilipaton sin Allah subhanahu wa ta'ala makahangpo long sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis niya kunsi lillas saum
fa innahu li wa ana ajzi bi. Ingaton nato in kalimat ini mataw din bitsara dihay sa mga kaulamaan inyang kako. Ini langsung Allah Subhanahu wa taala illa saum ay bimana buat maling kaning pagpuasa. Jawab may kita nagpuasa kunat pabaran ta pa Allah taala. Nagsambahayan ko iminang ko ibadat para kay mukatan ibadat himinang ko yan hinang mo para kay mo. Himinang ko para kay mo masyaallah. At ikaw magmumpaat bukunin Tuhan mo adapon yung pagpuasa pabaran mo yun sa Allah Subhanahu wa taala. Sa siyuko ini kay mo sin Allah Subhanahu wa taala. May mga palangon agam Islam. Dihay ni mano siya hatungod sa pagpuasa sa way tahatihon. Mutafawit lang sa bahasa Arab. Ang mga mano siya magpuasa ha bulan Ramadan hasawag sim kapardo sim bulan hasawag sim kapardo sin pagpuasa ha bulan Ramadan. Amurayat to in himma niya. Amurayat in concern niya. Perdo, wajib magpuasa ako. Nangkan ayaw kita maino-ino, aon din ha mga magpupuasa, magtangka sadya, long tabihan deng hap di iban sin uhaw, iban sin subuk paasaw. Ada pun kay ba na namin sa suko inin suway tu siya tangkaan atau kan puasahan, di na nato kapuasahan. Unya to. Ami to labi aula. Biasa namin hiaram katan sin Allah Subhanahu wa taala. Ami to suway labi aula hi prioritize ta habaran tin suway tatangkaan in mga muharramat. So may tentang kaantay ni biyaw na bulan Ramadan, impiasahan ta bulan Ramadan ikatan mga mubahat. Ingkatan mga mubah. In pagsuka asawa mubah. Asawa mo. In kumaon ko mubah. Mubah. In minum ko damit yan mubah. In katan ini na sinabi mubah ay manjari mo hinangon. Halal siya kay mo. At iniyat yang kaalwasob sin perdaan kay sin Allah Subhanahu wa taala. Nariya ini mga haram. Ang kalong sin Allah Subhanahu wa taala inda saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Sambil beta taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarahu wa syahwatahu li ajli. Longsin Allah Subhanahu wa taala binin pagkaon tiyang kanin pagkaon pag-inom iban sin syahwa niya. Diyan ni longsin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruwayang hadis sambilin qauluz zur subay siya tangkaan. Qauluz zur lang sa mga kaulama nin katan zur in puting in riba in namima in fitna in ginisan in amin igil in jangki in limot subay ni katan haram ini ni haram bukun hata puasa atau kana bulan Ramadan in subay siya tangkaan labi dua bulan Ramadan in subay siya tangkaan akatang bulan ini haram so amin labi au na subay nato pagmutmutan tangkaan nahangkan di mga palangon na agam Islam makita kita mano siya magpuasa sa jahabiat to in concern niya so may ta mamung siya in bulan Ramadan wajib ipagpuasa bulan Ramadan wajib so makatadya ko pa mano siya kanayo kita mainuin o manusia dumatong yung bulan Ramadan puasa. Aw niyan sumambahan ang kakitaan mo. Puas yung bulan Ramadan may tabahay. Isang simpet ng pamikil niya. Amuyat ito na lang yung pikilan niya, ibang sin, halong yung pangatayan niya. Yung bulan Ramadan, biyutang wajib, suway ko akapin. Amurat, kung kan way yung extra kapakan mo ka niya, amoy ibadat mahinang sin siya, atawa kan halga, di niya kaingatan, di niya lagpuunin halga, sinamo yung bulan Ramadan. Nariya ini aw mano siya among mga silayaan ug haraan sin Allah Subhanahu wa taala sinamo in sa lingkat-lingkat sa rayaw raw hidayah man sin tawfik sin Allah Subhanahu wa taala amo in hatiap-tiap waktu tiap-tiap hingga sa saat masih nagbabasa sa Quran masih long taben nangangayo doa Allah Subhanahu wa taala so pita kaya hatihan niya in halga iban sinamo in kamumpaatan iban sin kalabyan sin bulan Ramadan iban sin pagpuasa no sin pangatayan niya. So amo ini mga mahal ka mga palanggan na kami Islam. So riya ini subay bihat to intalian sin kita niyo. Nagpuasa kita niyo bulan Ramadan hamaksud bukon natin siya wajib. Hamaksud din siya wajib sin Allah Subhanahu wa taala sarta nagdara sin lagu pahala. Ang kanlong sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita niyo ba mga palanggan na kami Islam. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadan imanan wa ihtisaba. Diha ini mataod biya na sinagiin ng ikhtilaf nagtungka kali mga manusia ini hatungod sin imanan wa ihtisaba. Aw mga magpuasa Ramadan wayron iman wayron ihtisab. Wayron panghangad pa Allah Subhanahu wa taala wayron paghangad bulat biya na pahala hirihil sin Allah Subhanahu wa taala. Kan wayron halga niya. Wayron halga niya. Kan bang kita mamuasa subayaw nin iman ta. Subayaw nin pangahagad ta.
in pamaradjaya ta Allah subhanahu wa ta'ala in panawag-tawag sila sa inyong wajib, inyong pardo para kato, inyong ni karayaw kato, inyong nagdarasin sa taog-taog pahala, inyong nagdarasin kaampunan, inyong nagdarasin barakat, inyong nagdarasin amuin ginis ganda mang ganda wihan, karayawan lipat manglipat, karayawan pahala mahasil makawasin kita di habulan ini. Sarta nagdara kita ihtisab, nagdara kita sinamo ipaghangad hulat, paghuna-huna marayaw ding Allah subhanahu wa ta'ala pahala karayawan hiril kato amin pagtangka iban sin pagpuasa sin kita ini. So amin in lawi mahal ka mga palanguhan aram Islam. Ang kandini long sin Allah ta'ala illa sawm. Wa ana ajazibi siya baran niya in tumumbas. Allah subhanahu wa ta'ala in tumumbas amin hakarayawan hiril kato tayo. Hangkan tiyata kamahan yung kata magpupuasa. Sinamuin susurugaan sin siya daw. Ang kan hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin makapuasa kau tatawuan, man sama tatawuan. Long si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini amuin puasa sunnah, ba'adallahu wajhahu. Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini makapuasa kau ini sunnah, in hal sin puasa. Hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, hilang kong karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala, 70 kharifa. Ba'ad Allah subhanahu wa ta'ala, wajhahu 70 kharifa. Ba'ad Allah subhanahu wa ta'ala, wajhahu anin nar 70 kharifa. Ay bimana, in Allah subhanahu wa ta'ala, palayuun kau rin haapinar ka jahannam, ini kapituan kharifa. Ini tiap-tiap kharifa, ini pagtahun dia, ini tahun. Hati dia masuk ke dalam sin surga. Inya tu, tatawu ay bimana niya tu puasa sunat. Inya tu puasa sunat. Bidi ni puasa wajib. Yung puasa wajib ang kamulan mga palanguhan aram Islami puasahan sin ikaw. Pila kharipah malayo-palayo ko sin Allah subhanahu wa ta'ala ding hapinar ka jahannam pasuukong kau kolom sin surga. So amoy ni inding ha mga salingkat-lingkat karayawan dihil kato ha ummat ini dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo supaya sa jabihan namuin makawata inya angan-angan sing kita supaya sa jabihan namuin kasambangan ta in panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala hatungon sinamuin pagpuasa. Ini hinapusan mga palanguhan na akam Islam kapatumtum sing kami nga pagpuasa bukun hatan mo in karayawan dihay ni magpuasa kita inatawakan in amal mahinang sing kita pagpuasa sing kita matawag amal dihay ini haadlaw ning kita puasa yaw ni pagbasa Quran, yaw ni pagsarakka, yaw ni pagparayaw ha mga pagkahi, pagparayaw pa mga labiluha, pa mga kakampungan, pa mga anak asawa, pa mga amuin ini masukay mo, pa mga kalwarga mo, pa mga lasya, pa mga kakampungan, pa mga kabagayan, yung pagsaumadyak kanila sa lingkat-lingkat sa rayaw-rayaw, dihay ni inya tulipat manglipat hiril ka, tanis na Allah subhanahu wa ta'ala pahala di habulan ini. Labi luwa ipagbasa Quran. So may tayong pagbasa Quran nakalando in lago sing kamumpaatan iban sing pahala di habulan ini. Agad di mabista si manusia in karayawan hirihilkan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan ini. Di na to kay ngatan ilago niya. Ilago sing pahala hiril katutan sin Allah ta'ala. Ang kandiyan niya di sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inamin mga sila magpupuasa long si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sawm long niya wal Quran yashfa'ani lisahibayhima. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in pagpuasa iban sinamo ipagbasa Quran atau kaning Quran sumapaat long niya haadlaw mahuli pa amo intagda ko kaniya. Amo intag amulahi kaniya, amo na isi nagbasa kaniya, nagparuli kaniya. Sumapaat ini haadlaw mahuli. Sambil mamunging Quran in ako long sin Quran haadlaw mahuli inirilan ako waktu sinamuin tao yaun biasa ako marayaw sarta piyari hala ako marayaw sambil amuin tinggalan ning katana mo in kaligapan sin siya imanup siya marikako diha ini ya Allah ini a'dhinli long sinamuin Quran dumatong haadlaw mahuli ala an ashfiya ala an long sinamuin Quran yaun amuin sumapaat ako amuin ini nagparuli ka ako atawakan nagparihala ka ako dami kaning pagpuasa kan din mga palanguhan akam Islam sinari do lagu nato ini in karayawan ini iban sinamo bulan ini amo ini panagnaan adlaw
Ini yari kita nibian ha bulan Ramadan pataurun na tutamikan ni pagsarang syukur pa Allah Ta'ala impamuji pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ina mo impiabot kita nibian ini. Pujihun na to siya pagsarang sukulan na to yari kita nibian alhamdulillah. Narihay ni mga palang hunakam Islam biya na sinari wasim bulan Ramadan paman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yarumanna illa nafsa. Aminin sumay talin sing kita niyo narihay ni asal manusia biya na sinari mutafawit amuin di magsibu ha mga ibadat hihinang sin sila haniat sin sila hapikilan sin sila ri magsibu. Adapun ununing kawakan sing kita imahasil sing kita karayawan sa taud-taud karayawan takang kakahinang ibadat di habulan ini ando paturan yung pagsarang sukul pa Allah Ta'ala may ta'inyan tawpik kay mo yun sin hidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bangkaw bihana mo in wala ikaw nen naluhi manusia wala mo naparuli marayaw yung bulan Ramadan wala minsan ko nagbasa Quran wala minsan ko nagtahajjud wala mo minsan nahinangin katana minsan suko ibadat dihil kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala riha bulan ini tumtuma lumatong hadlaw mauliway un susunod mo rukaing buat malingkanin ingin hawaran buat malingkanin ginhawaran na mga palang hunakam Islam yan na sinakin ini chance na katutan niyo ini Masya Allah yari kita niyo pila Ramadan din kita niyo yari rii Masya Allah ini di matong marikato hangkan suway tapatawin yung pagsarang sukul pa Allah Ta'ala ng pamutsikan niya nariya ini riya tumaupas kata ni mga Ramadan na hinangsing kita niyo Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma in Ramadan biasin tahun ini pa Ramadan aut sinyaun ini kifarat ampunan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaampunan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hakatan mga rusa na hinangsing kita niyo. So amoy ni insumay na tulabuon ini wayrun ni manasasat in sumasat ka ko in mga pitneng katan umalup kita nibihan pa amuin kalabbian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sarta suway natubihan damikyang paruliho ning katang kakahinang nato ini amuin dagbus kakahinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya magmumpaat siya. Bihat to. Mari tugtog dito na sadya naka pangasubo niyo. Uno pangasubo. Isang pila mo 6:44 na. Ang po pa minute. Now 6. Pwede ko rin bang mag-itikap yun? Pila jamin yung biya. Suway kita bigding nga ba yung mumula kita masjid? Mag-itikap, misan ang kajaman jari. Wairun sa niya. Mag-itikap kang kajam, 2 jam, 2 jam. Labi afdalin mahaba yung matukaw ko manjari ito. O ito saan niya. Mag-i'tikaf magmana sa luzum al-masjid. Ay bimana magpatutog ka, magpatatap ka doon masjid. Bukod ni mo ko mag-i'tikaf ka masjid biya nanganganan ka o problema mo rin diya jed naman ito ko paharam. Mga nananalit-talit ko wihan na ito. Bukong biya ito. Sa wabang kita mag-i'tikaf pati na maghinang ko ibadat, magtafarrug ka. At naman ko magtafarruk, ay bimaning katana mo in sa suko in problema mo, in kabisihan mo, in kaligapan mo, at tungod si pagdun niya, hirin mo siya. Ang kanjari sa salong si mga kaulaman, minsan ang kadya. Minsan ang kadya manjari siya. Matuko mag-itika, magtafakkur, magjikir ka, magbasa Quran, mangindua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yat manjari, ito sa akin. Tawakan in kaiba ng pag-inangon na mag-itika, arom so pa mang karom wasyat magbalik pahinang adlaw niya wa ito saan man dyan Pwede dawak to mo rin. Meron David dawak to. Nenekti kapag tayo lang sumakaw lang bukon hata bulan Ramadan man dyan kita mag-itikap minsan na rukaing bulan sa in liago dihay di pahala halas 10 days simbulan Ramadan last 10 nights 10 days simbulan Ramadan amin hinapusan hangpo adlaw dum sin bulan Ramadan nagdara siya sin sa lagbu bahala. So may tayo ang dunulay ng kata. Yung duunin ambu dum labi ning haba labi kawalwang kawalan tagtu marong desbang kawalan tagtu tahun ibadat mahinang sinambu ipon apabilabihan na pahuli niya. Kung natin magtahajjud kita. Kiyamul lan sa buhi. Rasul sallallahu alaihi wasallam magdumatungin tuyo buhiun niya in dum. Hati niya buhi in siya mati. Di siya akad long si Rasul sallallahu alaihi wasallam magdumatungin ida ja ashr al-awakhir muna-muna amo in sinturon niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam hukutan niya. Unin maksud dito hay. Ang si mga kaulaman kinayaan muna-muna ini pagpakusog na mag-ibadat kinaya mo hindi niya pagsukan ng asawa niya habi ini
kuan sa may magpataod siya sa ibadat niya. Magpataod siya sinang ibadat niya. Buhi ka akin dum. Na pag-ibadat mataod. Mag-inqiyamul sumambahayang dum, mag-jikir, magbasa Quran, magpisara marayaw, magpakaon, magsarak ka, ginisang karayawan, hinamong mo harum yun. Biyat to. Magkakanap mo dito. Pero Gulo si magpidya. Oo. Isi mga patut magpidya, ibasin ulihin na mo si mga tao magpidya. Ito yung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. In perkara pidya, ini kewajiban ang mga sila amin mga malaas na. Iban ang mga sila amin nasasakit amin mayroon na chance kaulian ang sakit nila yan. Arapo bang on pa chance artinya kaulian ang sakit niya. So kewajiban kanya magkaba. Ang pidya kasi lagi ang mga sila malaas. Ang mga sila malaas amin mayroon na kaus mamuasa. Demikian ang mga sila na nasasakit amin way na chance kauli ang sakit niya. Ang pain jangkaan sinpidya hangka kilo iban tunga. Hangka kilo iban tunga. Sa kahabaan daw magpakaunkaw hambuok tao. Makajari sa to ubuson mo halam sin ang kabulan niyaon atin niya itungon mo na at tubistahon mo na at yung kilo basin tunga ito halam sin katluan adlaw. So buma siya kapatan tag 5 kilo. Manjari sa tukbal mo hambuk tao, mandiri sa tukbal mo, amin bahagi-bahagiun mo. Mandiri bahagi-bahagiun, doon nakalibang katao, hatawakan hindi nagadukupan sila kapatang tag 5 kilo yan ito. At makadiri sa hambuk tao na sa jaban tukbalan mo. So pagpidya, mandiri panagaan sa Ramadan, pagtungan bang manhalap sin, bulan Ramadan yaon. Mandiri sa tukbalan, adi hindi waktu. Bukod in pidya, biasin pagkaruhan na tulong niya, hindi naman sin, makadari. In pidya, suway siya kakausap, amin itong biyeta, sinallahu ta'ala iban si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditet tuman dari amin lang mo barhadat intawiun suway sinitukbal kanya. Kasaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam matawin kan artaan sa wala dihil si Rasul sallallahu alaihi wasallam amin yukab kanila jarin arta. Sa pidya di man dari amin sin atawakan ununa bat balingkan suway sa kaun. Magpakato bukas. So in jangkaan niya ang kakilo iban tunga. Ang kakilo iban tunga sa kahabaan lawet to hidihil mo pa tiyak-tiyak tao. So mandari abesin lagi musun mo siya to butang mong kakatan tag 5 kilo bahagi kung ha katan atau akan hambog tao sadya. Amet in jangkaan sin pidya. kuan na. So isang kita muna. Kita magpataraso. Okay na pumayad na ka. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Mga pila minute daw kanya.